Mga master, welcome back. Ayong gabi ising tanan og karon nagkatapok na pud ang Dahulo Brothers. Kauban nato sila Perper, Rekmar og si Brian og si Aryong or Daniel Roda. Okay. Nagkasabot na pud ang mga Dahulo Brothers nga mamana kay aron makalikay sugo sa balay og tara. Sa petong langayan, let's go. Og karon nakasakay na ta sa pambot. Og nakabiyahe na mi mga kamaster og pila ra istorya og nakaabot na gyud mi og let's go salom na. Unang isda nga nakuha nato mga kamaster kay kining dalagang bukid o dalagang dagat daay kay naman ni sa dagat bisud og dalagang kon og diri no nakatira ta diri og katambak. Tulo na sila kabuk pero ang isa ni dagan na og atong gisikan load ning isa og nakuha gyud ang duha mga kamaster pero punga pud ta pag subida dos taas kay lawom pud ning diri dapita. Naanday mi diri karon sa Lokbon Tinigbasan. Og okay mga kamaster, nakaduha ka katambak ta og diri natay gibalikan diri nga green lapu-lapu diri sa may buhangin na diri sa may bugtong corals mga kamaster kay nakitaan man nato ni diri nga nag-amag pagtungagay na mao na atong gibalikan og tuara ti urok pud mga kamaster kisi lami ni siya pud mga kamaster sa prito adobo ayan dami gid ni siya pud. Tapos dire natay nakit ang usa siya lawayan or badlon mga kamaster ay badlon. Kining isda lami pud ni sa bisan unsang putahe sinabaw basta bisan unsa mga kamaster lami ni siyang isda. Okay all right. Og dire natay nakuhang kitong o samaral wala na to ang videohan kay paspas nga panghitabo ba mo pagsalom nato nakitaan dayon nato siya manong wala ta nag-unog kamera kay para makuha yun kay murag gamay rag isda karong gabi una minus og isda mga kamaster og dire no nakatira ta og pananglitan og ako nang gitanggal akong pana kay nilisod tus pikas bangag og nga nagi second shot at 3 shot na pala mga kamaster idublihan na para sigurado na mga kamaster. Og tingala ko aning naitunok sa kuan tunok man day sa hito nagkaon ni siya hito pero natunok siya mga kamaster na hilisang hito og mao na natong kuha gamay ra gyud kay murag mingaw man og mao pud ni kuha ni kuan ni Daniel pinsan ni si kuan dai si Rekmar. Okay food words. Og karon kay murag medyo gutom naman ni hawas sa mi diri kay magkilaw sa mi kay di man mi makasugba mo nang magkilaw ra kay basa kayo ang mga kuan kahoy. Og mo ni atong kuha mga kamaster. Og morto no ako nang gisudri sa mahiwagang kahon atong isda kay para mabutangan natong ice or yelo aron mabugnawan pud ba dili madubok kay basin madaot buntagan tagulian og diri nagsugod naghiwa atong mga kauban nagtadtad na sa isda nga kilawonon og diara mga kamaster gitimplahan na ni Chris Chances. Okay unsa pay langayan nato mga unta lang inyo manihapon oras nato siguro mga alas 11 nang siguro kuan kay murag dugay gid mi nakabiyahe kay na ba og pila ra istorya malamig kaon grabe dali ra paspas ra og nagsikanday ba day mi kamaster kay napa may higong oras nato no para maka birada pa kaya mao ni nakapatag duha ka talakitok yun mga kamaster duha gyud ni sila nagsabay tuara wa katarog video kay murag lihog kayong kuan talakitok nga unang napana nato naka gyud og mahal gyud ng isda mga kamaster. Tapos diri nakakita tag kitong or samaral tuara turok mga kamaster og isikan load nato ning isa og naigo gyud no nakuha gyud natong duha og tulo ni sila mga kamaster pero ang isa langoy naman pala kasi nakuha sa tong kauban kay dito man padulong og pila ra istorya haw nang hawas na mi kay murag medyo apiki na buntag na kadlaw naman siguro mga kamaster og mo ni kuha nato sa tong kauban dungagan din pud ilang kuha no.
og di ara atong kuha ila nang gi tanaw-tanaw na ara mga kamaster atong nadugang sa atong kuha gayna og darang pananglitan nga atong nakuha gayna no atong ihatag ni sa dungir kay aron ka kwarta pod og di ara og pila ra istorya nakauli na ko sa balay kay medyo apiki na murag kadlaw na gid rong panahon na og mo na natong kuha mga kamaster ato nang i sulod sa rip kay para dili madaot dalagang bukid kining sami dugso o kini badlon or kon lawihan mahal gid ning isda mga kamaster kini katambak 320 ang 310 ang kilo na mga kamaster og puro halos first class ang nadala na to kay ang mga sikanta siguro ato man gipanghatag no og ubay gud pud ning atong kuan atong mahalon nga isda ning mga TG ba tawag sa mo naglibog ko sa una unsay TG kuan man dai kining tail ogon pala mga kamaster TG correct og di ara tong ha tanan mo ni tag 320 ang kilo aning kini sila og kining nasa kilid murag upat ra man siro kabuk ning kay 200 ang kilo 310 ang kilo murag upat ra kabuk mga kamaster kay ato mo mahatag ang uban dito sa pambutog sa dungir mo na bilin og kilaw ko gina og mo to salamat sa inyo bye bye